बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तन्हाई में पढ़े जाने वाले दरूद का एक अजब राज आप लोगों के साथ बयान करना है, और वो पोशीदा आवाज़ें जो आपकी आवाज़ के साथ यकजां हो जाती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक को तन्हाई में कभी कभी बैठ कर पढ़ते हैं, जो बड़े मोहब्बत और यकसुई के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ दरूद पाक को लगन के साथ जो पढ़ते हैं, उनके साथ मुखातिबों, उन्होंने ज़रूर इस राज को पाया होगा, महसूस किया होगा। कभी तन्हाई में दरूद पढ़ने का जो अजब लुत्फ़ आता है कभी वो उठा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह जो है वो सरशार हो जाएगी। बाकी चलते फिरते उठते बैठते तो फिर दरूद पाक हम पढ़ते रहते हैं लेकिन जो तन्हाई के आलम में बैठ के पढ़ना है दरूद पाक, उसका मज़ा ही और है। और फिर उस तन्हाई के आलम में दरूद पाक का पढ़ना, कसरत करना, उस वक्त का जो एक अजब राज है वो ज़रा समझिएगा। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ़ आपकी ज़ुबान हिल रही होती है और आप दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हकीकत ये है कि उस लम्हे आपकी आवाज़ जो है वो अकेली नहीं रहती। यानी आप तो तन्हाई में बैठकर दरूद पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो आपके लबों से आवाज़ हिल रही है, आ रही है आवाज़, वो अकेली नहीं रहती। एक ऐसा रूहानी राज खुलता है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और रूह झूमने लगती है। वो ज़रा राज सुनिएगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। यानी कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना कर रही हो। इस बात को ज़रा और इस पॉइंट को समझिएगा। यानी इस कायनात का हर ज़र्रा, पत्थर, रेत, दरख्त, हवाएं, चरिंद परिंद, सब अपनी अपनी बोली में, ज़बान में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तस्बीह करते हैं हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। लेकिन जब आप दरूद पढ़ रहे होते हैं ख़ास तौर पर आलम तन्हाई में, तो वो ज़िक्र उन सब तमाम आवाज़ों के साथ जुड़ जाता है। देखिए तन्हाई के आलम में आप बैठे हैं, आपकी ज़ुबान हिल रही है, आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, और कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। तो वो जो आपकी आवाज़ आलम में तन्हाई में निकल रही है दरूद पाक की, वो आवाज़ आपकी उन तमाम आवाज़ों से मिल जाती है जो अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हल्का बना लेते हैं। यकीन करें, फरिश्ते फ़ौरन नाजिल हो जाते हैं जब आप दरूद पाक की कसरत करने बैठते हैं। हवाएं अपनी सरसराहट से शामिल हो जाती हैं। ठीक है, परिंदों की चहचहाहट दरूद के रिदम में ढल जाती हैं। हत्ता कि जो ज़मीन है जी, वो भी अपने खामोश इर्ताश के साथ आपके ज़िक्र में हम आहंग हो जाती है। ये बड़ी रूहानी, बड़ी गहराई वाली बातें हैं। कभी अपने अंदर इन बातों को समा कर देखिएगा कि किस तरह का अमल बन जाता है जब आप दरूद पाक की कसरत करने बैठते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि हम आज तन्हाई में बैठकर जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं, चाहे वो कम वक्त के लिए क्यों ना हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना भी वो वक्त गुजारते हैं उस वक्त का जो माहौल बनता है वही माहौल, वो राज आपके साथ बयान कर रहे हैं हम। ये ऐसा लम्हा होता है जी कि जैसे आपकी छोटी सी आवाज़ एक चिराग की तरह जलती है, और अचानक पूरी कायनात के चिराग उसके साथ रोशन हो जाते हैं। यानी जो पूरी कायनात के अंदर जो चीज़ें अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो आपकी उस आवाज़ और ज़िक्र के साथ हम आहंग हो जाती हैं। और इस बारे में हमारे औलिया कराम, सूफिया कराम कहते हैं कि दरूद शरीफ वो ज़िक्र है जिसमें इंसान की आवाज़ कायनात की इज्तमाई आवाज़ के साथ मिल जाती है।
سبحان اللہ، کیسی اعلیٰ عبادت ہے۔ اس لیے کبھی درود پڑھتے ہوئے نا آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی دل مکمل آپ کا ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں، نمی اتر آتی ہے آنکھوں میں، کبھی ماحول میں آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے جب تنہائی میں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ سب اسی اجتماعی تسبیح کی جھلکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ماحول، یہ چیزیں آپ ضرور محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل روح ہیں، جو روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ ایک ایسی محفل شامل ہوتی ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر آپ کا دل محسوس کر لیتا ہے۔ فرشتے، ہوائیں، درخت، پرندے اور زمین سب مل کر آپ کی زبان کے ذکر کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جو ایک حالہ بنتا ہے، یہ جو ایک حلقہ بنتا ہے، فرشتوں کا جو ایک حصار بنتا ہے آپ کے ارد گرد، کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا۔ اور یہ احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ تنہائی میں پرسکون اور خاموش ماحول میں مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کبھی پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہیں نا وہ آپ کو ضرور محسوس ہوں گی۔ اور یہی وہ راز ہے کہ جو درود شریف کو باقی اذکار سے ممتاز بناتا ہے۔ ایسی یہ میٹھی، نرم اور ملائم عبادت ہے درود پاک کا ذکر کرنا کہ انسان کی معمولی سی آواز، ہم تو معمولی ہیں نا، عام انسان ہیں، لیکن یہ عبادت ہمیں خاص بنا دیتی ہے۔ تو انسان کی معمولی آواز پوری کائنات کی ہم نوائی میں ڈھل جاتی ہے جب آپ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح آپ کیسا ذکر کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی اس کا لطف جو ہے نا وہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ لینے کی کوشش کیجئے گا اور لیا کریں۔ بے شک آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی جو بھی ایک روٹین ہے، ٹائم ٹیبل ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ کبھی صرف آپ کی اپنی ذات ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، اس کے محبوب کی ذات ہو، اور آپ درود پاک کے نذرانے ایسے خاموشی کے ساتھ پیش کر رہے ہوں، ایسی چیزیں آپ پر اتریں گی اور آپ کو محسوس ہوں گی کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان ہی نہیں کیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ شاہ لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔